ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଲୁକ ତାର 18 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖେଇଲେ। आज यदि आम जीवन को आम भल कर समीक्षा करूँ परीक्षा निरीक्षा करूँ सब ठीक ठाक अच्छी कि विश्वास स्थिति ठीक नहीं। आम गाइबा समय भी गाँव विश्वास प्रति केड़े प्रियतम से वास्तव में से प्रियतम कि से दैनंदिन जीवन में अनेक विषय समय अच्छी किंतु प्रभु को समय नहीं। प्रथम तिमोथी तार प्रथम अध्याय 19 पद विश्वास सूची विवेक धरी रख। प्रथम तिमोथी प्रथम अध्याय 19 पद देखा विश्वास और सूची विवेक धरी रख ताहा परित्याग कर कौन परित्याग कर नहीं विश्वास परित्याग कर नहीं धरी रख ता परित्याग करिबारु केतेक विश्वास पर जहाज भग्न होई अछि विश्वास जहाजटा भांगी जाइए एबे चर्च आसुछु जाउछु गीत गाउछु से विश्वास नहीं परिस्थिति खराब होगा समय हम स्थिति भी खराब हो जाए कहीं विश्वास मोर प्रिय भाई बहन मैंने समस्त जान बेले बेले बाइबल पढ़ा की इच्छा लगे नहीं प्रार्थना करने की इच्छा लगे नहीं उपवास करने की इच्छा लगे नहीं दान देवा की इच्छा लगे नहीं आम जमी परिस्थिति अपेक्षा करूँ परिस्थिति सेमती न था परमेश्वर आम इच्छा मुताबक से परिचालित होती नहीं इच्छा परिचालित कर 5 मिनिट पर कौन हम आम जानी ना कि आम प्रभु आमर अनंत काल को नियंत्रण कर। मोर प्रिय भाई भाई मान आप कही रखे आम देश लोक भावुं भाग्य कोटी अच्छी कपाल अच्छी भाग्य कोटी अच्छी से हाथ में अच्छी भाग्य कोटी अच्छी राशि फल अच्छी भाग्य कोटी अच्छी आउ कोटी भी गोटे अच्छी तो बाइबल कौन कहे गीत संहिता 31:15 रे मोहर समय सब तुम्भर हस्तगत इंग्रजी लिखा जाउछि माय टाइम्स आर इन दाय हैंड माय टाइम्स आर इन दाय हैंड ओ लॉर्ड से कहउछथि प्रभु मोहर समय तुम हाथ रे अछि मोर फ्यूचर तुम हाथ रे अछि भौणी माने जदि आपण हाथ रे भविष्य थांता कोनी थांता बासठ माजी माजी भविष्य सब आम हाथ में भविष्य आमर भविष्य प्रभु प्रिय भाई भाई माने बुझाइबा लोक मान कहिबा पे भल जेते आम घर बनाउथिलु से समय हमर जो कॉन्ट्रैक्टर कहला आज्ञा एठी बेडरूम करिबा एठी किचन करिबा एठी बाथरूम करिबा एठी सीढ़ी करिबा एठी झरका करिबा एठी वेंटिलेटर करिबा मुताको पचार ना भगवान कहली भगवान बाबू ये आपण को घर ना मो घर नहीं सर आपण घर मुझे कहली मोर हिसाब से मोर घर पैसा खर्च करुच्ची कौटी सीढ़ी थी कौटी झरका थी कौटी बाथरूम थी कौटी किचन थी मु डिसाइड कर से कहला नहीं सर वास्तु अनुसार एमती हो मुझे तुम वास्तु तुम घर आमको वास्तु दरकार नहीं आम घर प्रभु दरकार जदि प्रभु आम घरे अच्छा आमको किसी टेंशन हवा दरकार गत काली कहूली नौका टलमल बुड़ीबार संभावना एमान को मतलब अधिकांश लोक माछुआ माने पहरी भी जानी किंतु विकल ही कहउछथि हे गुरु आमे मल्लु हे यीशु आमे मल्लु मोर प्रिय मान मन रखिथांतु यीशु जदि आपन को सहित अछथि आपन को नौका केबे बुड़ीबन यीशु जदि आपन को बिजनेस अछथि आपन को बिजनेस बुड़ीबन नै यीशु जदि आपन को स्वामी स्त्री को मध्य अछथि आपन को परिवार मध्य भांगिबन नै जो पिला मान को जीवन यीशु अछथि से माने विनष्ट हेबे नै विनष्ट से विश्वास रही करी आज मैं अपन मान केतोटी विषय कहिबा ପାଇଁ चाहे विश्वास पर आशीर्वाद गुड़ा विश्वास पर अच्छा कि नहीं परीक्षा कर देखो यदि विश्वास अछि आशीर्वाद ही आशीर्वाद अपन देखिबे प्रेरित तारो
16 21 ପଡୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ବାହାର ପାଣି କହିଲେ ମହାଶୟ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଉ। এইটা ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ? ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଉ। ଆମେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ? ଆମ ଦେଶରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ଚାଉଳ ଦେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଦେଇକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଚାଉଳ। ଯଦି ଚାଉଳ ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ହକି ଦେଲୁ ପଳେଇଲେ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଉଳ ବି ତ ଗଲା ନା ସକାଳେ ନା ଅଛି ସେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଅଛି ଗଲା। ଚାଉଳ ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନୁ। ଆଉ କିଏ କଣ କହୁଛି? 40,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେତେ ହଜାର? 40,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତେ ପୁରା ଅଧା ଗତି କହିଯାଇଥିଲେ। ଭଉଣୀ ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଗାଁର ଭଉଣୀ ମାନେ କାମ ଦାମ ଛାଡି କୁଲି ମଜୁରୀ ଛାଡି ଘର କାମ ଛାଡି 5,000 ବୋଲେ କେତେ? 5,000 ବୋଲେ କେତେ? ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା। ଆଳୁ କିଲୋ ବି ନାହିଁ। 50 ଦେବେ 5 ବର୍ଷରେ ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋ ଆଳୁ ବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକ 5,000 ପାଇଁ। ଆମେ 40,000 ଦେବୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ ଯେବେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଛୁ। ଏଇଟା ପଇସା ଖିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ଏଠି ପୁରା ଦେଲୁ ଆମେ ପଇସା ଦିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଭାଳେଣି ପଡିଯାଇଛି। ଭାଳେଣି ପଡି କାହିଁକି? ଜଣେ ଲୋକ ବାଇବଲ ନ ପଢିବା ଯାଏ ତାକୁ ବୋକା ବନାଇ ଦେବ। ଯଦି ଥରେ ବାଇବଲ पढ़ीदेला ताको बोका बनेगा कष्ट। अगर कोई एक बार बाइबल पढ़ लेता है उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। ସେଇଟା ମତେ ଦୁଇଟା କଥା କହୁଛୁ। ଗୋଟେ କଣ ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦରକାର, ବିଦେଶୀ ପାଠ ଦରକାର, ବିଦେଶୀ ଚାକରି ଦରକାର, ବିଦେଶୀ ଡ୍ରେସ ଦରକାର, ବିଦେଶୀ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ବିଦେଶୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର, ବିଦେଶୀ ୱାସିଂ ମେସିନ ଦରକାର। ଯୀଶୁ ପୁଣି ବିଦେଶୀ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଥାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାପାସିଟି କେତେ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ କିଣିବେ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଥିବେ କାର୍, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ମସଲା ଥିବ ଆପଣ ବୁଝିବା। ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା କଣ ପାଇଁ? ପଖାଳ ଭାତରେ ଏବେ ପଖାଳ ଯାଇଛି, ପଖାଳ ଦିବସ। ଲେମ୍ବୁ ମରିଚ କଣ ପାଇଁ? ପଖାଳ ଭାତରେ ଦଳି ଦଳି ଖାଇବା ପାଇଁ, କାର୍ରେ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ମରିଚ ବାନ୍ଧା ସୁରକ୍ଷା ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ଘାଟି ଗୁଡାକରେ ଗାଡି ଗୁଡା ପଲଟି ନଥାନ୍ତା। କଣ କରିବ? ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହେବେ, କଳା ଦୌଡ଼ି, ନୁଳି ଦୌଡ଼ି, ଅଙ୍କ ଦୌଡ଼ି, ଶଙ୍ଖ ଦୌଡ଼ି, ଦୁନିଆ ଦୌଡ଼ି ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ବାନ୍ଧି ହେବେ। କୋଉ ଦୌଡ଼ି କାମ ନଦେଲା ବାନ୍ଧି ଦୌଡ଼ି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ମିଳେ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମିଳେ। ମୁଁ କାହାର ଭକ୍ତିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖୁ ଆମେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଏଟା କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୁଏ? ପୁଣି ପଢିବା ଏଫେସୀୟ ତାର 2 ପର୍ବ 8 ପଦ 9 ପଦ। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇ ନାହିଁ, ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦାନ, ଧର୍ମ, ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ପୁଣ୍ୟ କରି କୌଣସି ନାମକୁ ଜପି ଯଦି କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁକୁ ଜଗତ ଦାସଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେ
ଦାନ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବି ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ମତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ କେବେରୁ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଯେବେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା, ତାରା ନଥିଲା, ପୃଥିବୀ ନଥିଲା, ଗଛ ନଥିଲା, ମଣିଷ ନଥିଲା, ଯୁଗ ନଥିଲା, କାଳ ନଥିଲା, ସେଇ ସବୁରୁ ସେ, କାରଣ ସେ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। He is the creator. ସବୁର ଆଗରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ ଯୁଗ କହୁଛ ନା ନାଇଁ, ସେ ଯୁଗର ଆଗରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହାଣୀ କୁହେ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତାର 3 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ। ୟା ସହିତ ଆହୁରି ପଢିଦେମା ଆମେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ, ଏଭ୍ରି ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆମ ଦେଶରେ ନୂଆ ପାଠ କଣ? ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ? ପାଠ ପଢିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ। ଆମେ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଛୁ ପୁଣି ଏଟା ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ। ପାଠ ଶାଠ ପଢିଛୁ ନା ଏମିତି ଏକା କଥା ହଉଛି? ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଟମ ସବୁ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ 195ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରକେଟ ଅଛି, ଉଡାଜାହାଜ ଅଛି, ଆହୁରି କଣ ଅଛି? ରେଲୱେ ଟ୍ରେକ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାହେଲେ 1000 ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ କୋଟି ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛି। ଏବେ କଣ କହୁଥିଲୁ ଆମେ? ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାଇକି ମହାକାଶରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କି ଗର୍ବ! ସେ ତ ଏଠି ବି ନାହିଁ, ସେ ସେଠି ଅଛି। ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଉଣୀ ମାନେ ଚାଲୁନିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ କରବା ଚୌଥ ଦିନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଲୁନି ଧରି କରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୋଉଠି ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ? ଲେଖା ଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। He is the only creator. ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? କାରଣ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, କେହି ଦେଇପାରିବନି। ଲୁକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 4 ପର୍ବ ଦେଖିବେ, 4 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମ ନାହିଁ। ସେ ଗୀତ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଉ, ନାହିଁ କାହିଁରେ ଗତି ମୁକ୍ତି ଜାଣରେ, ନାହିଁ କାହିଁରେ ଗତି ମୁକ୍ତି, ଯୀଶୁ ବିନା ପାପୀର, ଯୀଶୁ ବିନା ପାପୀର ଆନରେ, ନାହିଁ କାହିଁରେ ଗତି ମୁକ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତି ଅନ୍ୟ ନାମରେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆସିଲେ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। କୋଉ ନାମ ଦେବ? ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କେବଳ ଯୀଶୁ କରିବେ। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହିଁ ହଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ନାମର ମିନିଂ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା। ଯୀଶୁ ଦେବ, এটা ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ପୌରାଣିକ ନୁହନ୍ତି।
हिस्टोरिकल अटंती सत्य अटंती ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଦେଖାଯାଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇନଭେନ୍ସନ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କିଏ କରିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ଲାଇଟ୍ ଏ ରେଳଗାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଡିସିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ मेडिकल क्रिश्चियन न्यूज़पेपर क्रिश्चियन एग्रीकल्चर गणिले गदा गणी हो एतकी कथा छाड़ो जेसीबी गाड़ी के करिछि हमर मानो जेसीबी रो मीनिंग कोन क्रिश्चियन ना से जेसीबी गाड़ी में में लेमो मोच लगा दिनो में तमर कोन हमर पिलाले राफेल गाड़ी आले ताको भी नडिया फुटा अबे तो किछि करि पारबो नै मते थरे जने स्कूल पढ़ा समय जन कहला स्कूल पढ़ुता जन कह आमर भगवान सान थिला बेले सूर्य को गिड़ी देथिले बोली का को गिड़ी सूर्य कोन एप्पल ना कमला ना अंडा गिड़ी दो पृथ्वी रो कोटि कोटि लक्ष लक्ष किलोमीटर दूर सूर्य अछि ताको पनि सान पिला गिड़ी देबो आ सूर्य रो साइज करेगा पृथ्वी थारो 13 लक्ष हजार गुण रे बड़ से एते बड़ सूर्य को सान पिला गिली देख रे पृथ्वी रे चुप की बस्ती माने बांतर कथा कहला माने आमे जहां कहू जा लिखाई थी कहू जा लिखाई थी विश्वास रिटन वर्ड ऑफ गॉड बाहर में जाऊ ना सेठी भाई जे थरे बाइबल पढ़े ताकू के बोका बनै परिबो नहीं बाइबल सेटा मध्य सर मना कर दी बाइबल पढ़वा पाए बाइबल पढ़िबो नहीं बाइबल हमें नहीं पढ़ना है काई के नहीं पढ़ना है काई के नहीं पढ़ना है तमे तो केजी रो पीजी जाय केते बही पढुछ कि नहीं पढुछ डॉक्टर होबा पे केते बही पढुछ इंजीनियर होबा पे केते बही पढुछ आईएएस होबा पे केते बही पढुछ ना नहीं वकील होला सब डिपार्टमेंट में गदा क्रिमिनल पाई गदा बही एते बही पढुछ बाइबल पढ़ले कोन सुविधा अछि असुविधा अछि कोन ए सत जानि दबो आपो बोका बनै हबो नहीं देखो जे थरे बाइबल पढिछि ताको प्राण रे मारि देले भी सब छाड़ नै गारू घोड़े देले तो छाड़ ता संपत्ति बाड़ी नउछंती ताको अत्याचार करछंती हेले भी सब छाड़ नै कोन भाई से जानि छि जे सुखी मोर प्रिय मन एटा विश्वास मोर प्रिय भाई बोली माने यीशु किए यीशु सृष्टि करता यीशु किए यीशु त्राण करता तान को छोड़ा द्वितीय त्राण करता के ना ने बाइबल हमें कोई न एते बोल हमें काली रो ख्रिस्टियन नहीं मोर प्रिय माने भारत को सुसमाचार केबे आस्तिला 1852 रे केबे 1852 रे माने केते वर्ष होला 1973 वर्ष होला केते 1973 वर्ष होला सुसमाचार आसी काली कहउछथि इंग्रज माने सुसमाचार आनिछथि भूसा मुंडा माने या भाई कोन माने जोटा भी कहबा सब सठी कथा आज वाक्य सुनबा समय रे हम चिंता कर देखबा यीशु को प्रमुख से विश्वास अछि लोक कोन लिखुछथि लोक 2 पर्व तर 211 पद रे क्षेत्र दूत समान को कहले के भूत नहीं दूत क्षेत्र दूत समान को कहले भय करो नहीं कोन करो नहीं भय करो नहीं देखो मो समस्त लोक केते लोक समस्त लोक करो अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुमको जणावछि कारण आज दाऊदक नगर रे तुममान को निमंत्रण त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसथि के त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछथि से ख्रीष्ट प्रभु ना सहित लिखाई छी किए ही थिबो ये सेटा नहीं विथ नेम मझिरे जने केते बको खुबला कोन कहला तुमरो यीशु 18 वर्ष भारत को आस्तिले सत्य अन्वेषण करबा तुम बाइबल रे लिखाई छी ए दुईटा बसी कर बोका गडा लिखाई तो 50 साल लिखाई छी 50 ले हबा नहीं कोठे लिखाई छी यीशु काई के सत्य अन्वेषण करबा आसीबे जॉन 14:6 रे लिखाई छी यीशु सत्य बोली करी से नित्य सत्य को सत्य अन्वेषण करबे ही इज द ओनली ट्रुथ सत्य अन्वेषण करबा कोन जीवे नहीं से ही सत्य
प्रिय भाई माने प्रभु जीशु ख्रीस्त ना ऐतिहासिक भाव ना भौगोलिक भाव के भारत को आसी कौन करवा अछि जानला बेले को जीशु तो हिस्ट्री भी जानवा अछि ताकर जियोग्राफी भी जानवा से कोटी कोटी बोली छै हम सेटा विश्वास विश्वास आशीर्वाद कौन से परित्राण पाए विश्वास द्वारा कौन मिले हमको परित्राण मिले परित्राण आपण देखि समस्त खोलंतु जमुना तीन पर्व तार 15-16 पद लिखा जाछि जे परि जे एही ताहांको ठारे विश्वास करे कोन लिखा अछि विश्वास करे करे कोन तो विश्वास करे विश्वास करे विश्वास कला नहीं विश्वास करे एटा विश्वास क्रिया है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जे विश्वास करे करूथिली ग्रहण करिथिली जानिथिली विश्वास थिली थिला नहीं कोन करे जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए हिला नहीं हुए एटा भल पढ़ला बेला तो धीरे पढ़िबा कोन लिखाई छै जे परि जे कई तांग ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए कोने हुए करिथिली विश्वास नहीं जे विश्वास करे आपण देखिबे बारंबार देखिबे मस्त खोलंतु जमुना लिखित सुसमाचार 6 पर्व 54 पद जे मोर मांस भोजन करे और मोहर रक्त पान करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए अनंत जीवन प्राप्त हुए एई नहीं हुए आमे कोन भाबुछु मुई तो पाई गली हो पाई कोन पाई गली जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए नुआ थियोलॉजी कोले আজি বেশি বলে আসছে আপনার মানে বেশি মানে বেশি বলে আসছে কোন লেখা আছে দেখো তো জন তার 10 पर्व 37-38 पद पढ़ अच्छी क्या पास माइक्रोफोन लिखा जाउछि जोहन 10 पर्व 37-38 से मोहर मेष सब मोहर स्वर सुनंती मो मेष सब मोहर स्वर सुनंती मो मेष सब मो स्वर सुनंती ओ मु से मानकु जाने और मु से मानकु जाने आ से माने मोहर पछे पछे चालन कोन करते से माने मोहर पछे पछे जे से माने कोन करती मोहर पछे पछे चलती जगत पछे जानती नहीं प्रचार पछे जानती नहीं भाववादी पछे जानती नहीं से माने मोहर चलती पुणी मु से मानकु अनंत जीवन दिए पुणी मु से मानकु अनंत जीवन देई नहीं दिए आमे कोन भाबुछु सकाल सेटा मु कहउथिली मु यीशु को रक्त रे पाप क्षमा हे गला मु बपतिस्मा नै गली मु प्रभु पद खाउची एबे खाली स्वर्ग जीवन का बाकी अछि बल्ला मिश्र बाहरी केते लोक बाहर 6 लाख सकाल जब 7:30 शास्त्री जानी थी बाहरी लगते 6 लाख पोसला बेले 2 लाख कोन ला एमाने समस्त मिश्र बाहरी थिले रक्त द्वारा का बले बाहरी थिले मसान मध्यस्तर बाप्तिस्म होइथिले मान्ना खाउथिले सोलर जल पान करथिले प्रभु एमान को मेघस्तंभ अग्निस्तंभ रे कढाई नैथिले एमान को युद्ध करबा को पड़ी नै एमान को जुद्धा जिरी नै एमान को ड्रेस चित होई नै एमान को बहुत रास होई नै कितु करले बाटरे मले they died in the wilderness चाइना से माने तो क्रिश्चियन है तो ना बाबू जब मु जहां चले के स्वर्ग को ठीक न जाति मंडल रे एते पाप काई के मंडल रे एते पाप काई के अछि किए बोले पुछले दला हम कोन तू चिपू तो निश्चय स्वर्ग को पर कौन है गोटे लोक मरी गला क्रिश्चियन लोक घोड़ा मकुआ जुआनी ट्रिपल सिम बोल 3टा स्त्री कौन ट्रिपल सिम जुआनी मकुआ मरी गला ताको बही के नहीं मु 3 किलोमीटर से कष्ट मु जानी
मत निजे चलवाटा कष्ट सब बही 3 किलोमीटर मु भाबिली कोन 10 पाद बही देबी तापर तो केल बही देबे बोली मु प्रथम रे उठैली काई सब उठाला पर फोटो फोटो उठाई देबे तापर का उठाई देबी फोटो तो रहि जिबी मु कोन भाबुतिली एरा सब बहिला तो के ना कासले ना तो कोन गली प्रथम रे मुया का सब बही साइड बाहर ला उठाइली भाबिली साइड गाडू बाहर फोटो उठाई देबे तापर धरे देबे तापर फोटो तो उठिला चलो केही आसे बोइली 3 किलोमीटर आम घर से कबर पद 3 किलोमीटर से कष्ट मु जानी चाजिबे बुली पारि से कोनटा उडे टिके जी जाइतिला आगो एंती बॉक्स आसला कि आगो से एप्पल बॉक्स कार्टून गुडा को सब बना कष्ट जे कष्ट परे पालो का आसिले से कोन बोले कहउछन प्रिय दुखित परिवार दुखित मंडली आज मंडली गरे विशिष्ट व्यक्ति को रे की व्यक्ति ये खड़ा मधुआ जुआरी ट्रिपल सिम ए पुणी विशिष्ट सेते ए पालक माने जो पढाई चले कोन के आपण प्रलोभित होंत नै विशिष्ट व्यक्ति मरि छथि तापर कोन कोन निश्चित भाबरे अब्राह्म को तार को अरे कोटा मिला नै मधुआ को अब्राह्म को लगा अरे मु देखली याके तो बिना चश्मा रे बाइबल को सुनाई ये पास्टर तू ये तो गल्ला मसला ये ट्रिपल सिम मसला जाएगा ऊपर सरीला पर पचाली पाल का आज्ञा से तो मधुआटा केबे चर्च आसीबो नै हला जुआरीटा 3टा स्त्री को ब्राह्मण को गला सीधा कहले हबना नै कहले बाबू तेबे कॉलेज पढछु तू जानि नै हला मु सब जानि छी तो असल कथा कहबी मते मिसे की पतबे ए गान को तुम्हें जानि न माने एमती मते पतबे से केने कोने जाऊ बाबू मु समाज में काम छिन गेल तो आपण भाबो के मरि गला तार फोटो रखी के ए बाप रे प्रार्थना प्रभु आंको स्वर्ग रे जागा तोते जागा मिलबो कि तो जागा दे जागा प्रिय भाई कोन बाबू रे कोन लिखा दछि जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त से हुए करू छथि कि करी थिली विश्वास नै करू छथि कि विश्वास जदि विश्वास रे अछथि विश्वास चालू छथि तेबे अपन परित्रा अनंत जीवन प्राप्त एबे अनंत जीवन प्राप्त हुए एटा अपन मन रखिबा जोहन स्पष्ट भाव लिखुछंती प्रथम जोहन यदि आपण देखिबे सेठी से स्पष्ट भाव लिखुछंती प्रथम जोहन 5 वर्ग तर 11 कोन लिखा अछि से साक्ष्य एही जे ईश्वर अपमान अनंत जीवन देई अछंती सेही अनंत जीवन पुनी से अनंत जीवन ताहांक पुत्रक ठारे अछि मो ठारे नाही जदि मु यीशु को ग्रहण कली मते अनंत जीवन देई देले मु मद पीने जुआ खेले चोरी कले भी जीवी कहीं अनंत जीवन कोठी अछि अनंत जीवन मेरे जेब में है किदा है कारण अनंत जीवन पाई गली ना अनंत जीवन मोठी नाही काठी अछि यीशु को ठारे अछि आपण को यीशु को साक्षात करबा पे पड़िबे जे दिन सरी बोए बाटो यीशु को साथे हेबो भेटो लोभिबी अमर जीवन केरे भाग्य सते सते भाग्य एबे कोन विश्वास अछि कि आपण माने विश्वास रे अछथि कि नाही आपण परीक्षा करू जदि विश्वास रे कंटिन्यू करू छथि आपण अनंत जीवन प्राप्त हेबे हुए काई जिसके हमर बड़ भाई धन्यवाद देखिबे छुआ मन कथा कागरा बेल जाऊ गले कोन हुए या को सॉर्ट और ताको सॉर्ट दे बड़ को सॉर्ट सान को सॉर्ट धमर रास्ता बोले बड़ कोन को भाई पैसा दे टाणी की नहीं छी हमें रास्ता सर पर दे मो पैसा दे 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 नहीं तो खाई दो तू पैसा दे दे रे भाई नहीं तू दे तू नहीं तू कौन दो मो पैसा खाई के मर जीव ना कौन मो पैसा दे दे मो पैसा दे रे
ନାଇଁ ତୁ ଦବୁ ନାଇଁ ତୁ ଖାଇଦବୁ ମୋର ପଇସା ଦେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଦେବି ତତେ ତୁ ଦେବୁ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ତୁ ଦବୁ ନାଇଁ ଘରେ ଗଲା ପରେ କଣ କରିବ ତତେ ଦେଲି ନାଇଁ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ନେ ପଇସା ଦେ ଏଟା ହଉଛି ବଡ ଭାଇର କାମ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଲଗା ହେଇ ମରିଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା पुस्तक खोलते अपन एवरी पुस्तक खोलले देखि परिबे एवरी पुस्तक त 9 पद प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहे कि मले आपण देखि परिबे एवरी पुस्तक 9 पद तार 16 और 17 पद एटा पढिले जानि परिबे यीशु मरिबार उद्देश्य कोन कारण विल करा जाइथिले विल करथिबा व्यक्तिकर मृत्युर प्रमाण आवश्यक जण मृत्यु घटिले विल बलवंत हुए कारण विल करथिबा लोक जीवित थिबा पर्यंत ताहा कदापि कार्यकारी हुए नाही स्वर्गर संपत्ति का नारे अछि स्वर्गर संपत्ति का नारे अछि मन नारे नाही का नारे एकमात्र अद्वितीय पुत्र यीशु को नारे अछि हेले एबे आमे स्वर्ग संतान हेलु आमे स्वर्ग संतान केते हेलु जहन तारो एक पर्व 12 पद जेते लोक ताहा ग्रहण कले सेमान को स्वर्ग संतान हमर अधिकार देले तो आमे भी स्वर्ग संतान हेलु आम आत्मा किछि काहे विल का नारे करा जाय छी विल का नारे करा जाय छी विल यीशु को नारे कर विल माने कोन संपत्ति बाडीरो डॉक्यूमेंट का नारे अछि मोर प्रिय भाई बहन दया को सुनନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି ଆମେ କଣ କରିଥିବୁ ବାବା ମୋ ଘର ରହୁନ ବାପା ଆମ ଘର ରହୁନ ବାପା ବାପା ଆମ ଘର ରହୁନ ବାପା କଣ କହୁଛେ ବାପା କାହିଁକି ବିଲଟା କାହା ନାଁରେ ଅଛି ବାପା ନାଁରେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ଥିଲେ ବି ଆମର ଘର ନାହିଁ जमी थिले हमर नै संपत्ति थिले भी हमर नै सुनंतु दया करी भाई यीशु को काहे कि मरिबार आवश्यक थिला जेतु स्वर्गर संपत्ति तांको नारे अछि अब अपन उत्तराधिकारी केति हबु जतले से मरिबे आ मल्ला परे प्रिय भाई माने सब कोले बेसन गाइबा लोक गाइबे लास्ट बेटी सोला मते तरे दे गला पाली काटी दे तो एठे में देखु जो कोन ए पदटा को बोल कर बुझिबा चेष्टा करिवे जे स्वर्गर संपत्ति का नारे अछि स्वर्गर संपत्ति यीशु को नाम रे अछि पहले से संपत्ति उत्तराधिकारी में केति हबु से लोक मला परे से विलटा काम करिवो पांचटा पुଅ थिले पांचटा छुआ को संपत्ति मिलिबो नै बापा बंची दिला जाय थोड़ा भी मिलिबो नै जतले बापा मरिबे डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करा हबो तापर जमी बाड़ी भाग बंटा हेबो बैंक रो पैसा बदल उठै बापा रो पैसा जदी बैंक रे 5 लाख अछि कि 50 लाख भी अछि बापा मरि गले पिला को मिलिबो कि नाही डेथ सर्टिफिकेट फास्ट बैंक वाला कोन करबे डेथ सर्टिफिकेट आनो लीगल हेयर बाहर करो किए के लीगल अछो आनो तापर भाग बंटा तो स्वर्गर संपत्ति का नाम अछि यीशु को नाम अछि इति किछ न था स्वर्ग रे अछि मोर प्रिय भाई भणी तरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पचारि ले ए क्रिश्चियन मान को विषय में कोन कहिबा पे चाहो से गोटे कथा कहले ए माने ऑर्डिनरी लोक माने बट दे क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स क्रिश्चियंस आर ऑर्डिनरी बट देयर क्लेम्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोन सेटा जे स्वर्ग से मान करते हालेलुया काली की जगतर कोनोसी विषय हुए तो आपण को मोर अधिकार न थाई पाले किंतु स्वर्ग अमर अटे स्वर्ग अमर अटे एई विश्वास में बोलु एई विश्वास में बोलु सेति भाई यीशु बोले यीशु काहे के बोले जे तो से मरिबा द्वारा जो डेथ सर्टिफिकेट बाहरिबो सेटा ने पिता को प्रोड्यूस करले से पिता मु एमान पे मरिछि एबे एमाने मध्य स्वर्गर उत्तराधिकारी अटंती आमे बे लीगल हेरे पळे आसु आमे ताकर वंश रे पळे आसु मोर प्रिय भाई बणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जे विश्वास करे करिथिला नै मु विश्वास करूथिली प्रार्थना जाउथिली दान भी दउथिली उपवास भी करूथिली एबे कोठी अछु थिला
once upon a time थिला नाही जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए तेणु विश्वास प्रथम आशीर्वाद कौन प्रिय भाई बहन माने विश्वास द्वारा परित्राण मिले विश्वास विश्वास आमान घरे अनेक पुओ छे मन अछती जने विश्वास करंती नाही विश्वास करते प्रभु को विश्वास कर पैसा पर विश्वास कर द्वितीय विश्वास कौन आशीर्वाद मिले प्रथम जौन 5 पर्व 4 पद प्रथम जौन 5 पर्व 4 पद जे के ईश्वर जात से जगत को जय करे और जहां जगत को जय करी अछि ता आप मानकर विश्वास कौन विश्वास कौन करे विश्वास रो विजय मिले विक्ट्री comes through the faith विश्वास द्वारा विश्वास से विश्वास अछि के मोर प्रिय माने आमे जदि विजयी जीवन काटी परिबा केमति काटी परिबा विश्वास द्वारा मुको तो काली कहउतिली दाऊद को कथा दाऊद केमति विजयी हेले विश्वास का ऊपर निज ऊपर नाही निज बलरे नाही का ऊपर जेते दाऊद कोन कहउछथि राजा सदा प्रभु बलरे आनंद प्रिय भाई माने आम जीवन में आम जिते फेलियर देखी कौन पाए जब आम निज आड़ को देखी निज आड़ को देखी अपन तो लाइफ रो फेलियर रो कारण कौन जेतु अपन प्रभु का बने ना निज आड़ बने छै म अपन को दुईटा घटना करबा पई चाहे जदि अपन को लाइफ रे अपन फेलियर दे जाउ छथि आज से फेलियर तक अपन सक्सेस से कन्वर्ट करि पारिबे लोक लिखित सुसमाचार तर 5 पर्व 5 पद लोक लिखित सुसमाचार 5 पर्व 5 पद आपण प्रथम 2 पद पढ़ि दियंता लोक 5 तर प्रथम 2 पद दिने जेते बेले लोक समूह ताहांको ऊपर माडी पड़ी ईश्वरଙ୍କ वाक्य सुनुथिले सेते बेले से गिनेश्वर ह्रद कूଳରେ ठिया होइथिले आउ से ह्रद कूଳରେ दुईटी नौका थिबार देखिले माछुआ माने सेथुर उल्हाई जाल धौथिले कोन करथिले ए माछुआ माने ओले के जाल धौथिले राते सारा परिश्रम करिसंती एबे आसे जाल धौछंती तापर पड़ी पड़ी आसंती सेही नौका गुडी को मध्यरु जेउटी सिमनंकर थिला सेथिरे से चढ़ी स्थलरु अल्प दूर को जीवा निमंती तांको अनुरोध कले आउ से बसी नौकारू लोक समूह को शिक्षा देबाकू लागिले से कथा शेष करी सिमन को कहिले गभीर जल को जाई माछ धरिबा निमंती तुम मानकर जाल पकाओ एथिरे सिमन उत्तर देले हे गुरु आमे माने राति जाक परिश्रम करी किछि धरि ना सुनंतु प्रोफेशनल माछुआ माने केति माछुआ फर्स्ट टाइम माछ धरि जाई ना ए सिमन पितर तांकर भाई माने ए माने गोटे दिनर माछुआ कोंती दे आर प्रोफेशनल बिजनेसमैन ए मान को जोना ए माने जानि छथि कोन ए माने मेघ को देखले आकाश को देखले जानिबे माछ कोडी अछि केमति जानिबे आकाश को देखि जानिबे माछ कोडी अछि पानी रो कलर को देखि जानिबे माछ कोडी अछि राति रो टाइम को देखि जानिबे माछ कोडी अछि ए माने माछुआ गुडा किंतु আজি राति सारा परिश्रम करी किछि धरि नांती छोट चुना माछ भी धरि नांती कहते प्रभु किछि धरि ना हो किंतु आपण को कथार मु जाल एटा टर्निंग पॉइंट एटा कोन टर्निंग पॉइंट आपण को कथार भाई भाई सुनंतु जदी आपण को लाइफ बाबू ठीक साउंड बड़े दिया ठीक साउंड बड़े आपण को कथारे मु कोन करबी चल आपण अन्य मान को कथा सुनि छथि या कथा ता कथा सुनि छथि प्रभु को कथा सुनि छथि प्रिय माने आमे अन्य मान को कथा को अक्षर अक्षर पालन करू जो माने आज लाइफ रे फेलियर रो शिकार हे छथि मु कहिबा पई चाहे आपण कहानी कथा मानंतु नै थोरे प्रभु को कथा मान आपण को कथा रे कोन कहछ हे गुरु आपण को कथा चल पकाइले तापर कोन लिखा जाउछ आउ से माने ताहा पकाई बहुत माछ धरिले पुनी से मान को जाल छिंडीबा को लागिला कोन लागुची एते माछ धरिले छिंडीबा को लागिला 8 पद पढतो 8 पद किंतु
ସିମୋନ ପିତର କିନ୍ତୁ ସିମୋନ ପିତର ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ। କଣ କହୁଥିଲେ? ହେ ଗୁରୁ। କଣ କହୁଥିଲେ? ହେ ଗୁରୁ। ଏବେ ହେ ଗୁରୁ କଣ ହେଇଗଲେ? ହେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୀଶୁ କେବଳ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ এইটা ହୁଏ, এইটা ହୁଏ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଆମେ ମାନୁ, ଇମ୍ପସିବଲ ବିଷୟ ବି ପସିବଲ ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କଣ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଏଇଟା ଥରେ ନୁହେଁ। ଏବେ ଯୀଶୁ ନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 21 ପର୍ବ ତାର 3 ପର୍ବ। ସିମୋନ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେହି ରାତିରେ କିଛି ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଧରି ପାରିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଧରି ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଧରି ନାହୁଁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 6 ପଦ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୌକାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଇବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଏତେ ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହା ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଫେଲିୟର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଫେଲିୟରକୁ ଯଦି ସକ୍ସେସରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ୱିଥ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଥିଲା ପରା ଲାଗୁଛି କି? ରାତି ସାରା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ମୁଁ କୁଚୁର କରୁଥିବି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏମିତି କଥା ହଉଥିବେ, ବାରେ ବା ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଜଣା। ସମ୍ମାନ ଜ୍ୱର ଧରିଲା ଲୋକ ଭଳିଆ। କଥା ହୁଅ ସକାଳେ ସିଓର ସକ୍ସେସ। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ପରା, ଏମିତି ମେସେଜ ଟାଇପ କରିବେ, ବାରେ ବା ଏମାନେ କଲେକ୍ଟର ଷ୍ଟେନୋ ହେବା ସତ କିଛି କାମ। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାତ ଧରି ଲେଖିଦିଅ ରାଜା। ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମା ବାପାର ବି ଦୋଷ ଅଛି ନା ନାହିଁ। 300 ଟଙ୍କାର ବାଇବଲ କିଣି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, 20,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ କିଣି ଦେଇଛି। ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କଲା ମାନେ ପୁଅ ଯୋଗ ବାପା ମାକୁ ଗାଳି କରିବା। ଆଉ କେତେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମାନେ କଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଲୋ ଭିତରେ ଯାଇ କଥା ହେ, ଭିତରେ ଯା, ତ ବାପା କି ଭାଇ ଜାଣିବେ, ତତେ ଛେଚିବେ। ଯଦି କୋଉ ଝିଅକୁ ଯଦି ମାର ସପୋର୍ଟ ଥିବ, ତାର କଲିଜା କେଡ଼େ ଥିବ, 56 ଇଞ୍ଚର ଥିବ। ଆମର ବୁଢ଼ାର ଯଦି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଉଲ ରାଜା ସହିତ ପୁରା ସେନାପତି ଅଛି, ସେନାବାହିନୀ ଅଛି, ପାରିବ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଏକଲା ମାରିବ କାହାକୁ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। বিশ্বাস ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋହନ 15 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଯୋହନ 15:5। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁମମାନେ ଶାଖା, ଯେ ମୋଠାରେ ରହେ, ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ। କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୋ ବିନା ତୁମମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? without me you can do nothing। କଣ? without me you can do nothing। nothing ମାନେ କଣ? nothing ମାନେ nothing।
नथिंग माने कौन अंडा सब अंडा आनिकी आलू आनिबो तरकारी कर खाइबो किछि करि पारिबो नै जदि आज आपण को लाइफ रे फेलियर को देखि जंती ता पछरे गोटे कारण कोन होते जे यीशु अछंती कि नाही जदि यीशु थिबा सत्य भी किछि हो नै ता माने समथिंग बेटर करबा के चाहता झियो माने प्रस्ताव चारटा आसला आगी गला भागी जाओ नाही आसुची गोटे भल प्रस्ताव गोटे भल प्रस्ताव प्रभु मु काली कहूଥିଲି झियो मान गोटे कोन करिवो प्रभु तुमे जा को इच्छा करूछो से खाओ बाकी सब जाओ जाओ किछि फरक पड़बा बेले बेले आसी केते बुढ़ी कोन करतो होइलो नतुनी तो संग माने सब बाहाई गलो ताको चिंता छुआई गला रे मोहन सरकार ताको पुरस्कार देबे शीघ्र बाहाइलो चिंता छुआइला ओके कोन आपन को टाइम रे आपन हेबे ए लोक कथा रे मुंड कथा हमर आवश्यक एबे घर को जाईली दीटा झियो हाईली एजुकेटेड कोन झियो रो बाहागर बयस रही गला रे ता बापा मानो पूरा बीपी पीपी बड़ी देह गला को पचले भाई कोन नहीं भाई झियो रो बाहागर प्रस्ताव हेउ नहीं ओ पचली केते वर्ष होई नहीं भाई 22 वर्ष होई मुझे तो 22 वर्ष तो होई 23 24 25 26 हो द टाइम रे से कोन भाई वरी दो नहीं लोक कहि पकाबो कोन कहबे जन आग्रो मैरिज तो समन कोन कहू ना अपन ए झमेला रे पड़ो जुबा मान को कहिबा पाई चाहे लाइफ रे फेलियर देखिचो सक्सेस देखिबा पाई चाहौ जल्दी यीशु अछंती कि नहीं देखो यीशु कोन कहउछंती विदाउट मी यू कैन डू नथिंग मो बिना तमे किछि करि पारिबो नै खाली गाइला बनो गीत तोर बिना रे यीशु राजा और तोर बिना रे यीशु राजा जगत दाम लागी मजा कोन मजा यीशु सागर थिबे कि आमे जति काम करते यीशु थिबे ए पुड़िया खाइबा लोक यीशु पुड़ी थिबे एति कदो प्रभु का धन्यवाद प्रभु पुड़ी थिबे कोठी थिबे रात सारा मोबाइल देखबा लोक तो प्रभु पुड़ी थिबे तो देखुता हां छात रे बसथि परे आसी जल्दी की बुढ़ी माने राती जाको टीवी देखबे दिन रे मोबाइल धरि आ कथा ता कथा कहथिबे आर कोन गाउथिबे प्रभु तुमी हो साथे साथे बुढ़ी साथे कथिबे कोन भाबुछन जा पर प्रिय माने तोरे जने पालक तारो विश्वास को कोन करूछन विश्वास भाई भाई ए सुनो तमरो बाइक रो पछ सीटा तम स्त्री रो कारण और चतुर विश्वासी कोन सार आज्ञा ब्रदर हेले मोर स्त्री जाउ नथली मु कोन करिबी देखो केमती छोंडा ले कोन चलती हेले पालक बाबू जदि मो स्त्री जाउ नथली मु कोन करबी पालक तो राखी गले कहले पछारे खाली सिलिंडर को बांधर खाली गैस सिलिंडर को बांधे टाउन तक बोल के तू बसा आपको तक बसाई देख और के पाक बस ये अवस्था है भौणी माने मध्य स्वामी स्त्री जदि प्रेम रे थिबे बारे की शांति सतना से स्वामी रो पेट को धरि बस पकड़ पेट तो कांडी से पेट तो रोला है से पेट तो समान बोलु तुमती तार पेट तो आंडी पेट तो बोलु तुमती बोलु ताको दे नले पॉकेट हाथ में बसाई दी तो स्वामी रो नले एक तो बांगड़ी का ता कांदो ऊपर हाथ किंतु झगड़ा है ना भौणी मारी कोन करे पछाड़ रोड को रोला ही वो बाइक में बस जीवा देखले जानि स्वामी स्त्री कर दियो कोन एमती समय रे पर स्त्री बसी गले केमती हबो कि आनंद प्रिय भाई भौणी माने एमती लोकर जीवन रे आशीर्वाद केमती आसेबो
प्रभु रोहिल यीशु कौन कहते मो बिना तुमे माने किछि करि परिबो नाही जदि आपनक जीवन रे किछि करि पारु नाहंती फेलियर ही देखुचंती इम्पॉसिबल सब देखा जाउची बहुत दिन होला आपण किछि पाइ नाहंती देखंतु अछंती कि नाही प्रभु रे अछंती कि नाही जदि प्रभु रहिबे सक्सेस आसीबो एटा मन रखो यीशु कहते मोर बिना तुम कर पारिबने विश्वास द्वारा कौन मिले विश्वास मिले का विश्वास यीशु को विश्वास ताको बल विश्वास राजा कहते राजा सदा प्रभु बल रे आनंद करिवे निज बल रे नहे निज बल रे आज आमे निज बल पर आउ जीवन हम पिला मन बल तो कहले न सर जिम जाई पूरा दादा जिम लाई चलती सात आठ खोली कर दादा ए दादा के गैस सिलेंडर आनी घरे ना माने ए दादा के चावल बस्ता आनी ए दादा के परिवा मन आनी ए दादा खाली बापा मके डराइबा पई डरे की बाइक किनी से बाइक रे के बसी पारबो से बाइक को देखि छथि से बाइक रो अवस्था देखो सर्कस रो को लागला एक तो जीन पैंट किनी चिरा फटा पिंदी बस ଆଉ କାନ୍ନା କି ପିନ୍ଧି ଥାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସତ ନା ନାହିଁ ମା ମାନେ ପଚାରିଲେ ହେବ ନା ନାହିଁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିବି କାନରେ ଛୁଆ ମାନେ ପିନ୍ଧି ଥାଉଛନ୍ତି ପଚାର ବାବୁ ତୁ ବାସନ୍ତି ନାହିଁ ବାବୁ ତୁ ବସନ୍ତ ହବ ନା ନାହିଁ ପଚାରିଲେ ବାସନ୍ତି କାନରେ ପିନ୍ଧେ ବସନ୍ତ ପିନ୍ଧେ ବାବୁ ତୁ ବାସନ୍ତି ନାହିଁ ବାପା ତୁ ବସନ୍ତ ରାଜା କାଢିଦେବି କହିଲେ କି ଅବସ୍ଥା से बाइक भी देखिए सो अवस्था बाइक में देखिए सामना गोटे हांडी भलिया पूरा हांडी भलिया थियो जे सामना बसतो से गात्रे बसती पथरे बसला तो कांद ऊपर बसती सम्मान सर्कस वाला लागतो एक्सीडेंट हले किया को मनिबो पछलो कारण बाइबल रे खाइ जे आगो लोक पछाइबे मां माने जदी सेमती बाइक रे बसिबो आगो प्रार्थना करबो वापस स्वीकार करबो जाको जाको झगड़ाई तो मिसित हो जाय कि हेलो नमस्कार भाउज क्षमा देबो दीदी क्षमा देबो जा जाउची पारे नहीं बोलांगे जाउ एते क्षमा बाबा कोन जाउची फेरबी कि कर से बाइक रे किछि गारंटी सेमती बाइक रे पुरी मन बसवा कर खुशी धरबा किछि ए जियो मन को देखबे बहुत छाड़े बसी छुट्टी छाड़ी दिबे पड़ी गले कोन हो जड़ा ना चेत स्पेंड ही खरीबा पैसा के ना बाइक के जा सबती बाइक के कि रखते दुई जन भी फोन रे बसी पैसा तो नष्ट करब दे नष्ट करब दे मोर प्रिय भाई बहन माने जति लाइफ रे सक्सेस देखिबा पई चाहउछंती विजय चाहउछंती विश्वास रहबार छी आ विश्वास कोन प्रभु को ऊपर प्रकार विश्वास मोर प्रभु करिबे और हिंदी की तो डाल छी मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं कहते बच्चे मोर प्रभु को सहायता रे मु आशीर्वाद युक्त हेबी विश्वास अच्छो कि नहीं देखो विश्वास प्रथम आशीर्वाद होची परित्राण विश्वास द्वितीय आशीर्वाद होची विजय विश्वास विश्वास द्वारा राज्य गुड़ी को जय कले विश्वास द्वारा साधन कले विश्वास द्वारा विश्वास आउट विश्वास मोर प्रिय भाई भाई से दिन जने लोक खंज पड़ी भीतर को अनाउची किछि मिलबो परा बोली करी अरे प्रभु को दास मान पाखरे किछि नथि मत थिला बलिया दर्शन देबे भीतर को देख दिबो मिलबो रे माल मिलबो से ए बाबू मते देख देख माने कोन आंबो आलो को चाहो माने कोन तते पैसा देला पर दुसु कि मई बोली बोली तर तो कोन तते को पैसा देला बेले देख मते बेले बेले लोक पैसा मागबा का सती मु गाली करी को तते लाज शरम अछि ना नै मते मागबा पे आसे मते लोक देले मु चलुछि तते मु पैसा देला आमे चुपटा पे बोलु करू नै देखला लोक किबा आज एठी खाली सिटी परदिन सिटी ऊपर दिन एठी कि बुढ़ा दादे जाउछि के ट्रेन रे जाउछि के कार रे जाउछि आज से जीव को कहतिली मासो रे 2 किलोमीटर पे चालू 2 किलोमीटर बस 1 किलोमीटर पे चालू घर दान रे कार लागिबो चढ़िबो मीटिंग करथिबो मीटिंग सरले घर को आसबो और घर कार रे
তো এইটা দেখলে লোক কোন ভাবুଥିବେ ଥିବ ମାଲ ମସଲା ଥିବ କେବେ ଇନକମ୍ ଟେକ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମର ଘରେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଏ ଆସିଲା ବେଳେ ଚା ଫା ପିଏ ବାଇକ ଦିନ ଦି ପଠେଇ ଦିବେ କଣ କରିବାର କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଲୁଛୁ ଭାବିବେ କିଛି ନା କିଛି ମାଲ ମସଲା ଥିବ ବୋଲି ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭିତର ଜହନକୁ ଦେଖୁଛି ଭାବୁଛି କିଛି ଥିବ ଭିତର ଏ ଆମର କନା କିଛି ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ମିରାକଲ ହେବାର ଅଛି କେମିତି ହେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ ଦେଖିବେ ମାର୍କ 16 ତାର 18-19 ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ ଆପଣ 17 ପଦରୁ ପଢିବେ ଆସନ୍ତୁ 17 ରୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କାହାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁଭୂତି ହେବ ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ କା ନାମରେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ ଭୂତ କା ନାଁରେ ଯିବ ତୋର କହି ଦେଖ ଭୂତ ଯାକ ଧରିଥିବ ଏ ଭୂତ ମୋ ମାଉସୀ ନାଁରେ ଯା ଶାନ୍ତିଲତା ବାଘ ନାଁରେ ଯା ସାମୁଏଲ ହନୁମାନ ନାଁରେ ଯା ତୋର ନାଁ ରମେଶ ବାଘ ନାଁରେ ଯା ଯିବ କି ଯିବ ତେ ଭୂତାଣୀ କାହିଁକି ଆଜିର ପ୍ରଚାର କଣ ଭୂତାଣୀ କାହିଁକି ମାନୁଛନ୍ତି ସତେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିରାକଲ ହେଲା ମିରାକଲ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ହୁଏ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଧାଇଁ ବୁଲିବା ନାହିଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନ ରଖିଥାନ୍ତି କୋଉଠି ପଳାଇବ ଖାଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯାହା କଲେ ପ୍ରଚାରକୁ ପକାଇ ଦଉଥିଲା ଆଉ ପଡିଗଲେ ହସି ଦଉଥିଲେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯାଉଛି ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ପେଟ ମୁଁ କହିଲି ସିଧା ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରେ ପକାଇ ଦବ ମରିଯିବ ସିଧା ପଳା ଷ୍ଟେପ ଚଢୁଥିଲା ସିଧା ଉଲି କରି ଯା ନାଇଁ ବ୍ରଦର ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଇଁ ସେ ପକାଉଛି ପୁରା ପିଲାପିଲି କରୁଛି ତ ପେଟରେ ଛୁଆ ସିଧା ଯା ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାଟା କଣ ମିରାକଲ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ବୁଝିନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ହୁଏ ଲେଖାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁଭୂତି ହେବ ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ ମାନେ କଣ ଭଉଣୀ ମାନେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ ମାନେ କଣ ସାପ ଯାଉଥିବ ଦେଖେ ମୁଁ ଧରୁଛି ହେଲା ମତେ କିଛି ମାନେ ଠକ୍ ନା ବାଡ଼େଇବ ମରି ବସିବ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର କବାଟ କୋଣରେ ସାପ ଥିବ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଝାଡୁ ମାରି ଧରିଲା ବେଳେ ସାପ ଥିବ କିଛି ହବନି ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ମୋ ନାମରେ ସର୍ପ ତ ଧରିବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ଧରିଲା ବେଳେ ସାପ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ହବ ନାହିଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଯାଇଛି ଗାଁଟା ଭଲ ଘର ନାହିଁ ଚାଳ ଘର ଗୁଡାକ ନୂଆ ନୂଆ ଘର ବାହାରେ ଶୋଇଛୁ ପର୍ବତ ତଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଅଛି ବାହାରେ ଶୋଇଛୁ ଖଟ ବି ସାନ ସାନ ଖଟ ଦୌଡ଼ି ଖଟ ଗୋଡ ବି ବାହାରେ ହାତ ବି ବାହାରେ ହେଲା ଗାଈ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଶୋଇଛୁ ରାତିରେ ମୋର ହାତ ଯଦି ବାହାରେ ଝୁଲିଛି ଗୋଟେ ସାପ ଆସି ହାତରେ ବାଡେଇ ଦେଲେ ଠକଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି କଣ ଝିମ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ ଥାଏ ମାରିକି ଦେଖୁଛି ସାପ ମତେ ମାରିଛି ଆରାମରେ ପଳଉଛି ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହି ଭେଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ମୋ ସାଇଡରେ ଜଣେ ଶୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ ଶୋଇ ପଡ ବୋଲି ରାତି 2ଟା ଅଧେ ନିଦରେ ସେ କଣ ଭାବିଲା ହଉ ଶୋଇ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବସିଲି କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନିଦ ବି ମାରୁଛି ଦିନ ଯାକ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସକାଳେ ଦେଖିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୋଉଛି ଶୋଇ ପଡିବି এটা আজ পরি ঢুকু না ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ କେବେ ମରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମରିବା ଦିନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ମରିବା ଗଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଏଟା ଦଣ୍ଡର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଯେବେ ମରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଲେଖାଯାଉଛି ନା ଗୀତ 116-15 କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ମରିବାଟା ଆଶୀର୍ବାଦ
हमें गाँव चुना नहीं, जीना मसीहा मरना भी लाभ है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार यीशु। तेणु आपण काली की बचले कि मन टेंशन हो प्रिय माने प्रभु एटी कोन लिखा गयो से माने सर्प को हस्त धरिबे। हां तापर पुणी प्राणनाशक कौन पदार्थ पान कले से मानकर किछि क्षति हेबो नाही। कोन लिखा छै तमाने कोन विष पिले मरबे नहीं कि देखो एबे मु विष पीबे मु विष के पीबी बोले कोन करिवो विश्वास नहीं करी देखो पिउची मते किछि होबो नहीं मरी बस किंतु जदि आपण को के विष दे देबो प्रार्थना करी खाइ दे किछि होबो नहीं एटा कोई बात नहीं साधु सुंदर सिंह को विष दे मु कंधमार जो समस्या हैला ब्राह्मणी का बोली जगह अछि ब्राह्मणी गाँव रे गोटे परिवार गोटे बालक को विष दे से समय कौन चली बालक मान को जदि मारिबो लक्ष टका मिलिबे केते लक्ष तो गोटे परिवार कौन हैला प्रलोभित हो गले तो से बालक जाउछथि ताको डाकले आज्ञा सच आज्ञा जाउछथि चा पी के जा ए बालक के चा पीने वाला बोले पळिला ताको चा पिए देले चाह रे विष मिसाइ दिछ चा पीला पर लाग्या जानतो आज्ञा एते बार प्रतिबार काई बसबे कारण काले इटे मरि गल धंदा जानतो बोल पठे ये लोग गला प्रार्थना करते जाइए मास्टर के मुंड मुंड गुड़ाइला बाती बाती ही गला कले सप्ताह भी पर से बालक को चली आती है सियाड़े आंखों ढाके नहीं परिवार लोग तो गोड़ तो पड़ी कांद तो आज्ञा दया कर क्षमा करो आज्ञा तो मुझे सम्मान मिल कौन है नहीं तुमको विष देती लागे काहे के देती नहीं पैसा मिल गयो हेले मु जाई ब्राह्मणी का उंगली ने सकाले मीटिंग में गला वाला से बालक को देखली से सही बस्ती नु बाहर कली भीतर पाट देता है कि मोर चोट कली एक तक मोर चोट वाड़ो से सब स्टोरी से प्रार्थना करी खाइबे जहा भी खाइबे बाहर तेलो खराबटा मसला खराबटा से बेसन भी खराबटा कोन दोचती गारंटी नहीं सतना नहीं इवन आज समय मेडिसिन मध्ये भेजाल ना नहीं भेजालटा आगो देखंतु ज्वर हेले गोटे पैरासिटामोल खाइले ज्वर एबे गोटे गोटे स्ट्रिप खाइले भी ज्वर छाड़ू आगो टिके झाड़ा हे गले गोटे मेट्रानिडोल जो फ्लाजिल गोटे फ्लाजिल खाइले आपन करो एबे खाओ ओआरएस पियो औषध खाओ टेप खोला तो यार टेप खोला यार टेप दुटा टेप खोला काई की भेजाल मेडिसिन बुल्लू छी मन को तो भेजाल डुप्लीकेट मेडिसिन आंको देखि वॉइस कॉल कर पचारबे डॉक्टर केतना मेडिसिन लिखु दिला प्रेस्क्रिप्शन साइज रेटा थिला जन देखि दिबे केटा थिला प्रेस्क्रिप्शन साइज रेटा तने ना लिखिबो वॉइस लिखिबो रोग लिखिबो औषध लिखिबो एबे प्रेस्क्रिप्शन साइज रेटा एडिशनल का प्रोडक्ट लेकरा गोदा गोदा लिखु काई के लिखु ताको भी जोड़ा नहीं तू मेडिसिन काम बोले दुकान वाला को जाएगा एक्सपायर हो जाएगा आज खत्म से को जाएगा ब्लड टेस्ट करबा पठन आज पठाइबी थिला नथिला रोग सब पे टेस्ट कर मेडिसिन কথা तो मन रखि ताको जदि 2024 मसिया डॉक्टर को काको साक्षात करिवे कारण जानि 2024 रे कोनी थिला नीट रो धांधली हिथिला सेते जदि 10 वर्ष पर जदि सुंदर आगमन विलंब होबो डॉक्टर पास जीव फास्ट रे पचारबे आज्ञा आपण को बैच जदि 24 बोली कहला धीरे पळे आसे मतलब आपण ओटी रे पकाई के पूरा खटा होले कारण से पाठ पढी पाई नहीं से पैसा दे के पाई हमर पिला माने नहीं राति दिन परिश्रम कर पाई ना गोटे वर्ष बेस्ट दिगला ए वर्ष कोन बचना मोर प्रिय भाई बोले माने एटा होते समस्या कोन लेखा जाउछ प्राणनाशक पदार्थ पान बोले आपण फुटानी मारो तने में विश्व खाइबे किछि होना मरिबे जति केई आपण को विश्व देला किछि हबो नाही प्रभु रक्षा करबे एटा विश्वास रे विश्वास से प्राणनाशक कोन से पदार्थ पान बोले किछि क्षति हबो नाही से माने पीड़ित मान ऊपर हस्त थइले से माने सुस्त होबे चेष्टा करंतु भौणी माने
ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅର ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହଉଛି ସିଧା ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଟିକେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ୟାର ଦେହ ଖରାପ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭାବ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ସାଇନ୍ସ ବୁଝୁ ନାହିଁ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୁଝୁ ନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିଲା ବେଳେ ତେଲ ମାଲିସ କଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ବୋଲିକରି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଗିକି କଣ କହୁଛି, ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଭୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗ। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ଏତେ ରାଗିକି କହିଲେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ଭାଙ୍ଗୁ ମୋ ଭାଙ୍ଗୁ, ଦିଟା ଭାଙ୍ଗୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଙ୍ଗୁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ତ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ। ଶୁଣ, ଗୋଟେ 3 ମାସ ବିଛଣାରେ ପଡିବେ, ପଡନ୍ତୁ 6 ମାସ ପଡନ୍ତୁ, ସେ କଥା ପଡି ନାହିଁ। ହକିଲେ କିଏ ଫୋପାଡ଼ିବ, ସେ ତ ବାଥରୁମ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ବିଛଣାରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବେ, କିଏ ଫିଙ୍ଗିବ? ସେ କହୁଛି ଭାଇ ସେଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ, ମୁଁ ସେଟା ବି ଚିନ୍ତା। ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଦେଖ ଏଠି ମୋ ତମେ କ୍ଲର୍କରେ ଆକା ରିଟାୟାର୍ଡ ହବ, ପ୍ରମୋଶନ ନାହିଁ କଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ କଣ ବିଶ୍ୱାସ? ଏଲୋ ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ତତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ ନାହିଁ ଲୋ, ତତେ ଏମିତି ଏକା ସେମିତି ଏକା ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱାସ କର। ଛୁଆ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାଟା ହେବା, ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ହେବ, ଗୁଣ୍ଡା ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିବ, ଫ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିବ, ତମକୁ ପିଟିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ କଥା କହିଲେ ହବ ନା ନାହିଁ? କାହିଁ ଗୁଣ୍ଡା ବୁଢା କଥା କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଗୁଣ୍ଡା ବୁଢା? ସିଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପଜିଟିଭ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ କଥା। ଆପଣ ଆଗରୁ 10ଟା ଫେଲିୟର ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ପଜିଟିଭ ହେବ, ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ଦେବ ଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମିଟିଂରେ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୁଁ କହ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତମ ସମସ୍ୟା, ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। এইটা হচ্ছে আশ্চর্যকর্ম। বিশ্বাস দ্বারা আশ্চর্যকর্ম হুয়ে। মোর প্রত্যেক ভাই ভৌণী মানুষ মু কহিবা পাই চাহে, আজ বাক্য শুনিবা সময়ে সে বিশ্বাস আছে কি? ଅଛି? ভৌণী মানে আগ আপনার ঘরে এমনি অভাব ଥିଲା, যদি কুনি আসলে কোন কହୁଥିଲେ, প্রভু অল্প চাউল আছে রাজা, দয়া কর সমস্ত হଉଥିଲା না নাই? হଉଥିଲା। গ্যাসটা সরি যাইছিল, হলুছিল, প্রভু দয়া করে রাজা সপ্তাহটি পরে সরু, সমান সপ্তাহটি পরে এত সরিব, সপ্তাহটি পরে সরিব। আপনার বিশ্বাস অনুসারে কার্য। আমার মা ମାନଙ୍କ বিশ্বাস এমিতি, যেতବେଳେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ, ସିରିଏଲ ସିନେମା ଦେଖୁଥିବେ, ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ନ ଯାଉ ରାଜା, ବିଶ୍ୱାସ। ଆରେ କହୁଥିବେ ଏଇଲୋ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପରା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ନ ଯାଉ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ କାମ କଲେ, କରେଣ୍ଟ ଯାଇ ନାହିଁ। ନିର୍ଲଜ୍ଜାଣୀ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ନ ଯାଉ, ସିରିଏଲ ଦେଖୁ। ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଟା? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ମିଳେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ମିରାକଲ ଗୁଡାକ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପସିବଲ ବିଶ୍ୱାସ ପସିବଲ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ପର୍ବ, ମାଥ୍ୟୁ 21:22। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେହି ସବୁ ପାଇବ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେଇ ସବୁ ପାଇବ। କଣ କରିବ? ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ମନ କଣ କହୁଥିବ? ଏ ମଦୁଆ ମରି ମରି ପିଇକି ମରିଯିବ, ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ କହୁଥିବ। ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇ ଦିଅ
ରାଜା ଦୟା କରି ପଠ ଆମର ପଡ଼ାରେ କୋଉଠି ଆସିବା ଆସିବ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି କହୁଥିଲି ପୁରା ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଶୁଆଇକି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ତାଙ୍କ ଧରି ହଲା ଝୁଲା ସେ ଲୋକ କମାରେ ପଡିଛି ସେ ଫଟୋକୁ ହଲା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଧରି ହଲା ତାର ଦେହ ଗଲା ହଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାଇବଲ ଅଧା ପଦ ପର୍ବ ସରିଗଲା ଯେତେ କ୍ଲେମ କର ପ୍ରଭୁ ହଲା ଦୟା କର ତୁମେ ଅଙ୍କ କରିଥିଲ ସେଇଟା ଏଇଟା କରିଥିଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ ସିନିୟର ପାଳକ କହୁଛନ୍ତି ଝାଳ ପୋଛି ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆଇଲି ତାହେଲେ କଣ କରୁଛ ଅଧଘଣ୍ଟା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କରୁଥିଲୁ କଣ ଆପଣ କେତେ ପଦ ପର୍ବ ଜାଣିଲେ ହବ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିଠାରୁ କଣ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତର ମିଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ଥରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏମିତି ଗଲେ ଯେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିବ ପର୍ବତ ବି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବ ତାର ଘରଟା ପର୍ବତ ତଳେ ଅଛି ସେ ପର୍ବତରୁ ସରୀସୃପ ସାପ ପଳେଇ ଆସିଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏ କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ କଣ କଲା ହେ ପର୍ବତ ମୁଁ ତତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପଡ଼ ବୋଲି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଦେଲା ସକାଳ ଧୀରେ କବାଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପର୍ବତ ସେଠିଆ କରୁଛି ଆଜି କଲା ନାହିଁ କାଲିକି କରିବି ଆଉ କାଲିକି କହିଲା in the name of Jesus ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ରେ ପର୍ବତ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଝଟକା କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପର୍ବତ ସେଠିଆ ଅଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଆହୁରି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କରିବି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବି ସମସ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୁ ବି ବାହାରେ ନାଇଁ ମୋର ପେଟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ରହିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଫାଷ୍ଟିଂରେ ଆଉ ପୁରା କମ୍ପାଇ ଦେଲା ପରଭାଷା ବାବୁବାଣୀ ଯାହା କହିବା ସବୁ କହିଲା ଆଉ କହିଲା ହେ ପର୍ବତ ମୁଁ ତତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ଯାଇକରି ପଢ଼ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଏକା ଅଛି ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପୁରା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ପର୍ବତ ଏଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ଯଦି ତୁ ଆଗରୁ ଆଗେ ଏତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କି ଲାଭ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଉପବାସ କରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛନ୍ତି ତୋର କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ବର୍ଷା ହଉନାହିଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାହାରିଲା କହିଲେ ନାହିଁ ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ଆମେ ସେ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏଲିଓ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଆମେ ବି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ଗଲା କହିଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ରୋ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇ ଆସେ ଘରକୁ ଗଲା ଛତା ଧରିକି ଆସ୍ତେ କାହିଁକି ଛତା ଆଣିଛୁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ମୋଦା ହେବି ନା ନାହିଁ ଏଟାକୁ କହିବେ ବିଶ୍ୱାସ এইটা বিশ্বাস মানে জানিছে প্রার্থনা করলে বর্ষা হবে না কিন্তু ছুয়া জানিছি কোন প্রার্থনা করে বর্ষা কইবা পাই চাই শিখন্তু আমি শিখিবা বিশ্বাসর উত্তর পাইবা আজি প্রত্যেক কহিবা পাই চাই আপন এনে তেনে ধাই বলন্তু নাই আজকাল অনেক লোক প্রেয়ার সেন্টার খোলি বুলিছতি সব খালি দৌড়ি বুলছতি আড়ে কোন করছতি আমর চর্চ আসলে মিরাকল হবো কোন টেন্ডর নিছতি কে কোচি কোন নাই সে প্রভু को दास पाखरे गले हेबा काना हेबा किछि नहीं हेबा मिराकल प्रभु करंती प्रचार तो करंती नहीं तने प्रचार तो भक्त ही बोलंती भौणी माने आपन को घरे समस्या अछि दुख अछि कष्ट अछि आंठुरे आसी कांदीबा आरंभ करंतु आपन को समस्या समाधान आपन को आंठुरे अछि कोठी अछि आंठु आ अश्रु ए दुईटा जदी मिसी जीवो मिराकल हेछि अब लास्ट टाइम केबे आंथिले जणा लास्ट टाइम केबे कांदिथिले सीरियल देखि कांदिथिले सतना सीरियल देखि मां माने कांदी कोन करथिबे हेलो सम्मान आम घर स्टोरी बोली आइलो कांदी करथिबे कोन सीरियल देखि कांदिथिबो तने गोटे माटा कोन बोली कहूची बाबू राति सारा मत निद नहीं राजा
রাত সারা নিদ নাই তার কথা ভাবি 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 নিদ নাই কোন হলা মাউসী নাই তাকে মেডিকাল নেই যাইছন্তি পচারিবা পাই কিଏ নাই ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଛି କିଏ ପଚାରବା ଲୋକ ନାହିଁ ତା କଥା ଭାବି ଭାବି ମତେ ନିଦ ନାହିଁ କିଏ ମା ତମ ରିଲେଟିଭ କି ନାହିଁ ତମ ବହୁର ରିଲେଟିଭ କି ନାହିଁ ତମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ କି ନାହିଁ ତମ ଗାଁ ଲୋକ କି ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ ସେ ସିରିଏଲ ର ବୋଲି ସେ ସିରିଏଲ ରେ କାହାକୁ ମେଡିକାଲ ପକାଇଛନ୍ତି ତାର ପାଇଁ ଆକୁ ନିଦ ହଉନାହିଁ ଥରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମିତିର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେ ସିରିଏଲ ର କାହାକୁ ଛୁଆ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଦିଆହେଲା ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ ରାଜା ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ लो ସେ ଚାକିର ମାଉସୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ସିରିଏଲ ତାକୁ ଛୁଆ ହଉନି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାନେ ଛୁଆ ପାଇବେ ମାନେ କଣ କହିବା निर्लज्जारी माने राति दिन टीवी देखी बसी थाउछन से सीरियल रो आगरे तो लेखा कोन यहा काल्पनिक घटना यहा सत्य घटना पर आधारित नय एति की कहला पर संग संग टीवी बंद करबा को नै बंद बोली से काल्पनिक कथा धरि बसल मनो केता प्रिय भाई बणी माने अपन को लाइफ रे जदी मिराकल चाहुचंती कोन करबे विश्वास सहित प्रार्थना এইটা বিশ্বাস আশীর্বাদ প্রভু আমার অনুগ্রহ করন্তু আর বিশ্বাস দ্বারা কোন হুয়ে আশ্চর্য কর্ম হুয়ে সেদিন কোন হেলা প্রভু যীশু খ্রিস্ট যেতেবেলে কান্নারে দ্রাক্ষারস সরিগলা শুনন্তু কান্না নগরের দ্রাক্ষারস সরিগলা যীশু কোন বলি কইলে যীশু কইলে জাহালা গুলি করে পানি ভর্তি করে ভাই ভৌণী মানে জাহালারে পানি ভর্তি করলে মিরাকল হবো কি নাই এবার তো পানি যিশু কোন কହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜାହାଲାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ ତା ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଦିନ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁ 5ଟି ଦି ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହିଲେ 50 50 100 100 କରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବସ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବସାଲେ ମିରାକଲ ହେଇଯିବ କଣ ଲାଜର ମରିକି 4 ଦିନ ହୋଇଛି ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ମିରାକଲ ହବ ଯୀଶୁ ସହିତ କଣ କଲେ ସେ ଅନ୍ଧକୁ मात्र गर्वर जो अंधटा आखिरे कादो कर लगाई देले और कहले जा धोई ले ही देखो हेबो से 10 कुष्टी यीशु को पाखरे आसिले सुनंतु यीशु कोन बोली कहले जाओ जाजक मान को देखाओ लेखाला कि कोन से माने जाऊ जाऊ सुस्त हेले दे वॉक बाय फेथ मु कहबा पई चाहे वॉक द फेथ एंड टॉक द फेथ वॉक द फेथ एंड टॉक विश्वास चला विश्वास कथा आगे को विश्वास नो विश्वास आमे विश्वासी प्रिय भाई बहन माने पानी को द्राक्षारस करबा काम कहार प्रभु 5 जन 2 माछ को 5 हजार खाइबा देबा काम कहार प्रभु लाजर को जीवन देबा काम प्रभु को खाली बाध्य बाइबल में जतकी मिराकल आपण देखिबे एटा बाध्यता रखाइछि ओबीडियंस ब्रिंग्स मिराकल Obedience brings miracle. अपन तो लाइफ रे जदी मिराकल हो बोले चाहउछंती अपन बाध्य हो अबाध्य लोक जीवन मिराकल हो नै देखो तो 10 जन कुष्टी को यीशु कहले जाओ लेखा कोई ना कि प्रभु आगे सुस्त करो आमे जीवु पम्पलेट छापिबु रिवाइवल मीटिंग करबे त स्टोरी कहला से मन लेखा दो से जाओ जाओ सुस्त আজি प्रभु मन कहिबा पई चाहନ୍ତି पोरे छियोरे तो जीवन में मध्य मिराकल करी मस्त खलो दया करी ए गोटे पद पढ़ी देला लुक तार 17 पर्व लुक 17 12 पदरु 14 पद पर्यंत आउ से कोनोसी गोटे ग्राम रे प्रवेश करंते 10 जन पुष्टि ताहांक सहित साक्षात कले से माने दूर रे ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले हे यीशु गुरु आम मान को दया करंतु पुनी से मान देखि कहिले तुमने माने जाई अपना अपना को जाजक मान को देखाओ आउ से माने जाओ जाओ सुची कोले कर से माने जाओ जाओ दे वॉक बाय फेथ से माने जाओ जाओ सुस्त हेले आपण मध्य आजि गला पर करबे विश्वास चलिबे डेली वॉक बाय फेथ टॉक द फेथ काली कहउतली कोन गले अब्राहम कोन बोली कहले ही टॉक द फेथ से कोन कहउचंती
प्रभु आपे मेसो जगाइबे कोई ना आगु जगाइबे बोली करी से कहते प्रभु जगाइबे आ तांकर विश्वास अनुसार प्रभु जगाइले एमाने मते जाऊ जाऊ सुस्त होइले दे वॉक बाय फेथ मु जाने ना आपण विफल केते दिन देखि छ मु जाने ना समस्या केते देखि छ किंतु आपण विश्वास न चालो विश्वास चालो प्रभु आपण को जीवन महान कार्य करबे एटा बाइबल प्रिय माने एटा विश्वासी मान को पुस्तक एटा पढि जो मिराकल को हम देखि छु अंगे निभाइ प्रभु आश्चर्य कर्म करो थोड़े कौन है मु कटक जयपुर आसवा से बसटा छाड़ 5टा बेले मु 2टा बेले टिकट करवा जाइए हठात जीवार था मु गली काउंटर कहूँ मत टिकट देव जयपुर मु कहली 7-8 नंबर दो कौन बोली कहली 7-8 नंबर दियो से कहला ए ऑनलाइन चली है सप्ताह आगे लास्ट लाइन अच्छी नब जदि नियो 2टा राशि 7-8 मागु 7-8 कहली 7-8 हेले भल बंदा टिकट करिवो ना पछलो तो करिवो तुम साइड हो मो लास्ट लाइन टिकट करी मो स्त्री को भी कोई नहीं कहले तुम आइबो आइबे नहीं गली आगो सामान रखिली ताको कहली तुम तले थाओ गाड़ी स्टार्ट करले मैं छोड़ी कारण एमरे ना कहि जीवो से तले अछन नहीं लगे पछरे रखली मो स्त्री भितरे बसले चालू कोन नंबर से मो कहले आसो आसो गाड़ी तो छंदला नि बात बात गाड़ी पर गाड़ी आसो आसो सेते बेलो हेले भी टिकट का सब कोन कहली आज्ञा जदी 7-8 भीतर भले जाओ है सीधा जाओ मुंड कथा करने पड़े आपने विश्वास करबे बस छाड़ीला बेले कंडक्टर से कहछि सुनो तो 7-8 नंबर सीटटा खाली गला केवल कैंसिल करले आपण बस करी एटा प्रभु करो आपण को लाइफ रे माने एंड टाइम रे किछि हबो नाही बोली भाबुतिबे सेही समय रे प्रभु मिराकल गोटे करी चारि दिन मोढा को जदि जीवन देई पारुछंती से कोन करि परिबे नै से पदे कहिबार सृष्टि हिची से कोन करि परिबे नै आपण वाक्य रे विश्वास करू प्रभु रे विश्वास करू हमर भितरे कोन परिस्थिति खराब देखि देखि हमर विश्वास मते शिथिल रहि जाय छै আজি प्रार्थना करबा हमर अविश्वास विरुद्ध में कहबा प्रभु मु अविश्वास करछि दया कर प्रिय मान म एमति केते कहि परिबा आपण मोर मोबाइल फोन करे थाए बहुत पर्सनल अलगा मोबाइल टा यूज करथि 3 वर्ष 6 मास पर्यंत के जन रिचार्ज कर दथि म ना भी जानि ना से केबे ना भी कोई न 3 मास थोड़े रिचार्ज कर देबे से दुकान वाला कहबा क्या रिचार्ज हला कि मु पचारे के कला ना के जने पैसा दिके पले कोई ना रिचार्ज कर देबे कहले एमिति 3 वर्ष 6 मास रिचार्ज मु से लोक को जानि भी नहीं से प्रेयर रिक्वेस्ट भी केबे कोई ना आगे मो पे प्रार्थना करो बोली भी कोई ना से दिन मु जानि जो प्रभु मोर मोबाइल फोन रो जत्न नउचती से कोन मोर जत्न लेबे ना कोन करिबे नै से मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु आपनक जीवन केते आश्चर्य कर्म करछथि टिके नउटी के देखबो मोर लाइफ रे एमति असंख्य आश्चर्य कर्म देखि छी विश्वास द्वारा आपन मान कहिबा पई चाहे आज आबे कोन करिबा विश्वास द्वारा आश्चर्य कर्म हुए तो आपन देखिबे मार्क पुस्तक 9 पर्व 23 मार्क 9 तर 23 सेथिरे जीसु ताहाको कहिले कोन कहिलो जदि करि पारंती विश्वासी पक्षरे समस्त ही संभव बोले कहते विश्वासी पक्षरे समस्त ही संभव एटा होची विश्वास और आशीर्वाद देखा होची विश्वासी पक्षरे समस्त ही संभव माने आपण को विश्वास द्वारा आपण इम्पॉसिबल विषय को मध्य पॉसिबल करि परिबा विश्वास अनेक को डॉक्टर कहिছে হবো নাই हेछि मरि जीव बोली बंची प्रिय भाई भणी माने मोर सेवा कार्य रो साक्ष्य मु कहिबा पई चाहे थरे मु जाई थी एक जगह प्रचार करबा पई आ सेठी करे जियो ता आसेतिला से जियो कोती एति 18-19 वर्ष प्राय हसे जियो आसी आ से कहिला सेही अंचल रे प्रचार कर को बापा बोली कहथि से कहला बापा आबा बोली कहला बापा मते नाको आडू पाटी आडू पोको बाहर छी जत रक्त बाहर छी पोको बाहर छी
ମାନେ ତାର କିଡନୀଟା ସଢି ଯାଇଛି ଆଉ ତା ବ୍ଲଡ୍ ଆଡୁ କଣ ବାହାରିଛି ପୋକ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି। ସେ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ? ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ସଢି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ସଢା କିଡନୀ ଆଡୁ ରକ୍ତ ଆଡୁ କଣ ହଉଛି ପୋକ ନାକ ପାଟିଆଡେ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହବ, କାରଣ ମତେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମିରାକଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିରାକଲ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଟା କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କହିଲି ଯାରେ ମା ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ଯା ତୋ ବାପା ବୋଲି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇଛି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏ ଏରିଆରେ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ସେ ଝିଅକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମିଟିଂ ସରିଲା ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମିଟିଂ ସରିଲା ଦେଖି ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ସରିଗଲା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବା ଲୋକମାନେ ପଳେଇବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆପଣ ପଳେଇବେ। ଠିକ ଅଛି ଖାଇବା ଯିବା। ମୁଁ ଖାଇବା ସମୟରେ ବି ମୋର ମନ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଲି, ମତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ, ଯାହା ଦେବାଟା ଦେଲେ, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ତଳେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଝିଅ ବି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ କହୁଛି ବାପା ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବାପା, ଆଉ ସେ ଦିନରୁ ମତେ ବ୍ଲଡ୍ ଆଡୁ ଆଉ ପୋକ ବାହାରିଲେ। এটা ମୋର ଛୁଆଟା ବାପା ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ମାନେ ତାର ଛୁଆ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଝିଅ କଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେ ସଫା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ମିରାକଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ସେ ମିରାକଲ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ। ସଦରକ ମେଷକ ଅବେଦଙ୍କ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅଛି, ଯଦି ମିରାକଲ ନ ବି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମିରାକଲ କରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। এইটা বিশ্বাস আসা ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କଣ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳଧନ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବଳ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବଳ। କାଲି କହୁଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ, ବିଶ୍ୱାସର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ରୋମିଓ ତାର 15 ପର୍ବ 13 ପଦ, ରୋମିଓ 15 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ, ରୋମିଓ 15:13। ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତାରେ ଅନୁଭବ କର। କଣ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ? କେତେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଣ ମିଳେ? ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳେ, ଶାନ୍ତି ବି ମିଳେ। এইটা বিশ্বাস করিଥାଏ, এইটা বিশ্বাস আসা, আনন্দ ବି ମିଳେ, ଶାନ୍ତି ବି ମିଳେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ମୋ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଛି? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। এইটা ବିଶ୍ୱାସ আসা। ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ଆସିବ, ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହବ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆନନ୍ଦ ବି ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ବି ପାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କାହା ଉପରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼େ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଲିୟର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହର୍ଡଲ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼େ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମିରାକଲ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବ, ଇଏ କଲେ ହେବ, କିଏ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ମିରାକଲ କରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହିବେ ଯେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏଟା ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ
आशीर्वाद कौन एवरी 11 पर्व 6 एवरी 11 पर्व 6 आउ विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा असंभव कारण ईश्वर जे अछंती आउ से जे ताहांको अन्वेषणकारी मानको पुरस्कार दाता एहा ताहांको छामको आसीबा लोकर विश्वास करिबा आवश्यक कौन लिखा अछि विश्वास द्वारा संतुष्ट से होती हमारा विश्वास द्वारा ही प्रभु संतुष्ट होती इस पर को कौन सा संतुष्ट करे विश्वास तोर एड़े बड़े विश्वास 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 करो इम्पॉसिबल विषय में विश्वास करो हेबो प्रभु मोह कार्य करे देखो तो आपण घर काम आरंभ करले सेते पैसा नथिला नथिला आपण कोन बोली कहले प्रभु मो पाखरे केवल एतकी बिस पैसा अछि प्रभु दया कर घर काम में सरिला बसा भी हेले ना प्रभु मो पाखरे एतकी अछि विश्वास करिक आज वाक्य शुणा समय आम समस्त प्रार्थना सहित प्रभु को कथिक जीवा कहवा प्रभु को प्रभु मु आपन को कथिक आछि दया कर सहायता विश्वास मोर प्रिय भाई बहन माने विश्वास द्वारा हम अनंत जीवन मिले विश्वास द्वारा आम परित्राण पाऊ और विश्वास द्वारा ही आम स्वर्ग को जाई पाई आम स्वर्ग देखिना किंतु विश्वास करूछु ईश्वर को देखुना विश्वास करूछु विश्वास विश्वास द्वारा ही आम से अनंत गौरव प्रवेश करि पारे